Juno sai tong khata bu minister tam saka no evident kagos mang khangke 24 ঘন্টা ni bisingo ri manai 24 ঘন্টা ya 1 ঘন্টা ni bisingo nuri tongri abo chung sai meya karon kha chung chini hateo bo kuri kha sai mano already bini abo huda tatal kokse কোনো কক রিমানি কক উইয়া কাইসা একজন মিনিস্টার একজন ক্যাবিনেট ব ভারতবর্ষনি কনস্টিটিউশন কাইসা আইন ব তুইয়ে ব কাইসা ক্যাবিনেট আচুই তো আসুক দে থকাউনানি চিনি ত্রিপুরা হাসনি ত্রিপুরা সারকনা আইকে থকক বা চুন বুসুক থকাকা ব যে 19 তারিখ ফেব্রুয়ারি যে প্রেস মিট খাই কক সাকা ব্রাউনি আবো এভিডেন্ট কাগজ মাইয়া কোনো আউ চিকন বারিয়ান স্কিম তো ত্রিপুরা সারকনা জনজাতিরনো উন্নয়ন খাইনান বাগৈ চিনি ভারতবর্ষনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যিনি নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্য নোটিশ সারা ত্রিপুরা রাজ্য চিনি ও ডক্টর মানিক সাহানি নেতৃত্বে চুং জনজাতি উন্নয়ন খাইনান বাগৈ গোबांमा ফান্ড दङ মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি বিকাশ যোজনা স্কিম আপনি রফনো চুং খাই মেনশন খাইরিনাই ব সাজাকब्ला ও কাউকে তাবু মহা সাগর পজক থাকা আবু কি ত্রাই রথুং কম হাইদা কাইসা মিনিস্টার কাইসা ব ক্যাবিনেট नि बिनि कैसा मान सम्मान नि बिसिङो तना नांब्ला जों महाय घटना आं जे खासिमा जरा आं 1985 88 रंजे आं खासि फायगा आफ्रुन जरा महाय के मिनिस्टार थकौ काउ सामत खनायाको काइसा कैबिनेट काइसा ब बिनि बु ब पुसो तंखा ब जागाव तं ब साइसे मायाको आं मक काउसाके बायखंनाय अम काउसाके आं बायखंनाय ब साइसे मायाको आबन बागै ताबुक चुं তিনি জোড়া লাসিয়ে তিনি জোড়া পর্যন্ত কোন চুন ব অঙ্ক রিপ্লাই দিয়া মুসাপনা চুং সাও 29 তারিখনি বিসিং চুন নরনি বনি চেম্বারও লাইন ডিপার্টমেন্ট বাই চুন মিটিং আচুদি মিটিং অ্যারেঞ্জ খাদি যদি মিটিং অ্যারেঞ্জ কাইংকে চুং ব কাইসা প্রস্তুতি নানাই তাবুক চুং আন্দোলন প্রস্তুতি নানাই বাইকে তিনি জোড়া কোন চিনি অর কোন রিপ্লাই ফাইয়া আবন বাগৈ চুং বাই ব 5 तारिख तब उनके 5 तारिख बिस्कानी तब जून 5 तारिख जून चुं तब विराट आंदोलन तय कैसा प्रस्तुत नालेखा आहायसे तम बगै चुंनो 29 तारिख तो डेडलाइन लाई थांगा तब उनके चुं 5 तारिख ओके चुं तय रेहाय खाया चुंबु थैके थैनाय थांके थांनाय आमति हायसे चुं तैसा चबा कतरनाय तब चुं हासाम आगरतला लाइट लाइन का सनाय इनके रेल पोर्ट का सनाय रेल लामा सह डायरेक्ट न चुं का ससिनाय चुं थैके थै पाइखाय आइसे चुं तै रहाय खाया चिनि मानथाय ब साधारण इशू सेबले साधारण इशू 22-23 कोटी रां तामबा अब साधारण इशू একটা কনস্ট্রাকশন नि दाम से उयाखौ आसुक लाचिमा सिंसा बनो से त्रिपुरा सरकार चुनो सल खेरि मैया हंकेबा चुं ताबु कासना नांसिया चुं कयबार आंदोलन खायखा ताबु बाय 3-4 बार ओं तंगा तबो से कुनो गना खाया उनके चुं भाइके बुखा को दुख नाया तोनायबा बसायो आगिनि एविडेंस चुं मैया क्रय चिनि और क्रय ऑल टोटल क्रिखा सब पाइजा चिनि हेड लीडर थैथानि चुं चिनि एविडेंस कागज सब पाइखा बनि परिवार परिश्रम करो सब पाइजा चुं ते आबनो कारि मैया बने आरो तो ब्रां कारिया किंतु ब्रांके चुनो फालतू खाइतो उनके बा नु एविडेंस कागज माइथु मैया तो आगिनि रां तंथुं तयाथु नु आलादा पोजीशन आलादा कैसा अको स्कीम्स नाम फरी माइमब्ला आसु 22-23 कोटी रां साकरि खादे त्रिपुराव आगि रामपद सार ब मिनिस्टार तंफ्रु साबले ट्राइबल वेलफेयर नि होइते वाल बियो लोन ताबु अको एप्लाई खाइतङ 1400 कोटी रां आबो रां फाइजा और 1400 कोटी रां बाइको चुनो रिरिस दिता 21-22 कोटी रां कोनो व्यापारियाब्ले 100 कोटी चकायाब्ले म किसा चुं जनजाति सिबले चुंबो चुं आसु किसा सान थानि दे आसु चुनो बेजाक खाइनाना ओके बो उसका जेता जे समय चुना तु प्रेस मीट खयो आप्रु बो साबले बनो जनजाति मुख्यमंत्री विकास योजना स्कीम चिकन बानिया आपतिर बाय ब्राउन मेंशन खाइरिस नाय साबले ओ काउ ताबुके बियां कोबन थांगा हादुलि कोबन कोबन थांगा ए आबन बागै चुं ताबुक काइसा अनेकटा बिखुब नांजाब चुं थैके थैलायनाय थांके थांलायनाय दरकारके त्रिपुराव दांगाफो चले थांथो आइसे चुंबु ताबुक जरा क्रियाखौ जों आगे सिलाइते फाइजा जों हाइसे थैनान लामा हाइसे थैनान बाय जों प्रस्तुत दं जोंनि दाबि दियाखौ जों काजे जों पोजीशन लानाय आबनो जोंनि थाखायनो
দাবি আছে 5টা, যেমন 1 নাম্বার, পাঁচটা আগে হ্যাঁ আগে তো তিনটা শুধু তারপর পাঁচটা না না 3টা দেশা নাই। একটা হয়েছে রাবার প্ল্যান্টেশন, যেটা আবার চালু করার জন্য, আর একদিকে যেটা আগে 4 বছর যাবৎ ফেন্সিং এর টাকা 16,800 করে দেওয়া হইতো, এর মধ্যে তারা 6,000 টাকা দেওয়া হয়েছে পার হেক্টরে, এটাও আরো 10,800 এখনো পাইতেছে না। তার জন্য আমরা একটা ডিমান্ড রাখছি। এরপর 2 নম্বর হয়েছে পিগারি গটারি স্কিম, যেমন এয়ার রিদিস স্কিম। 3 নম্বর হয়েছে ক্যাশ পেন্ডিং। ক্যাশ পেন্ডিং যেমন আগে যারা মানে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার আগে যারা কেস আছে, অন্যান্য কেসগুলো আছে, এটা যেহেতু আমরা এসপিএসবির মাধ্যমে কেসগুলো মুক্ত করার জন্য, এটাই। আর যেটা আমি কইছি এটাই, আর কিছু না। মন্ত্রী কি আশ্বাস দিয়েছিল? মন্ত্রী তো আশ্বাস দিছে, আমরা যেটা ডিমান্ড যেটা 3টা ডিমান্ডের মধ্যে সবকিছু দেওয়া হইব, তারা নিজস্ব করেছে, নিজস্ব প্রেস মিটও করা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছু কাজ করা হয়নি। তার জন্য কি আগামী 5 জুন মানে আন্দোলন? বুঝলেন? আরেকবার। তার জন্য কি আগামী 5 জুন অনির্দিষ্ট আন্দোলন? হ্যাঁ, অনেকবার করছে, কিন্তু কিছু কাজটা করা হয়েছে না এখন পর্যন্ত। একটা ডিমান্ডের কার্যকারও হয়নি এখন পর্যন্ত। তার জন্য আমরা আগামী 5 তারিখ জুন মাসে অনির্দিষ্টকালের জন্য রেল লাইন সহ আসাম আউটার রোড ব্লক করব।